Hanap tayo guys kung ano yung makita natin dito guys. Sibuyas. Luya. Okay. Luya. Oops. Coconut milk. Kailangan din coconut milk. Coconut milk. Where are you, coconut milk? Okay, coconut. Ay, ito. Coconut milk. Coconut milk natin guys. Nasa lata guys. Sorry guys. Ito. Guys, may minced na garlic. Okay, garlic mince. Okay. Ito mga black pepper. Luluto natin ngayon guys. Ano lang guys? Chicken curry. Yung ano lang. Simple lang na chicken curry. May manok. Ito. Ito. Oh, okay. Oh. Ito guys, may manok. Alright, okay, uy. Oh. Okay. Meron tayong curry powder. Asin. Paminta. Chicken. Chicken. Ang luto natin ngayon guys, chicken curry. Kasi yun yung nakita natin mga may mga ingredients. Ito na yung mga ingredients natin guys. Ando na yung manok, patatas, paminta, garlic, onion, bell pepper, coconut milk, chicken cube, curry powder, and salt. Kaya una ako ng mantika guys. Sundan natin yung guys, yung manok. Takpan mo natin guys. Pakuluin mo natin konti guys. Ito guys. Pakuluin natin konti. So guys, mga to guys, mga 2 kilo to guys.
Check natin guys kung kumulo na guys. Ito guys, ano, sariling juice lang ito ng manok guys. Ito yung nagpapalambot sa kanya guys, yung sariling juice lang niya. Lagay na natin yung ano guys, yung chicken cube. Patin ulit guys. Moments later. Check natin ulit guys. Pwede natin ilagay yung ano guys, yung coconut milk. Guys, yan na natin ang ano guys, paminta guys. Kaya natin kunting asin lang kasi meron namang chicken cube nung nilagay natin, may lasa na yon. Pwede rin itong lagyan ng ano guys, depende sa inyo guys, yung siling haba pwede rin kung gusto nyo may anghang konti. Pakulayin natin ito guys. Lagyan na rin natin yung ano guys, yung patatas. Patatas lang guys, pakita natin guys. Lagyan natin na ano, lagyan natin ng curry powder guys. Dalawang kutsara guys. Gawin mo natin guys.
tumikim yung patatas natin guys kasi nakulangan sa tubig. Babad. Lagyan na natin yung ano guys, yung pepper. Takpan natin ulit guys. Check natin guys. Na. Okay na guys. Okay na rin yung manok. Kunti na lang yung patatas. Lambutin natin kunti. Okay na siya. Sarap na. Lasang ano na, lasang chicken na, lasang chicken curry na. Palambutin natin kunti yung ano, patatas. Siguro mga 2 minutes, okay na yan. A few minutes later. Tingnan natin guys, kung malambot na yung ano guys, yung patatas. Oh, malambot na. Okay guys, luto na to guys. Luto na siya guys. Guys, ito na pala yung result ng luto kong chicken curry guys. Madali lang itong lutuin guys. Ang recipe to guys, ano lang guys, chicken, potato, bell pepper, curry powder, salt, black pepper, chicken cube, coconut milk guys. Tsaka pwede rin yung lagyan na ano guys, yung siling haba guys kung gusto nyo ng maanghang konti guys. Tsaka ang ginamit kong part ng manok dito guys ay yung chicken breast kasi yun yung nakita ko sa raw. Tsaka pwede rin yung gamitin guys kahit anong part ng manok guys. Shout out guys sa mga kasamahan ko dito guys, sa area namin guys, sa grupong la guys kay Mel, Jojo, Edwin, Robin, Totong, Joseph, Rex, Dong, at saka kay Georgie guys. Shout out pala guys kay Dick, Engineer Dick Mitilia guys, taga UAE guys. Dick, stay safe. Tsaka kay Louie guys, sa kaibigan ko guys sa ano guys, sa Canada guys, si may YouTube channel siya guys, ano, Toto Talomo guys. Guys, thank you for watching guys. Try nyo to guys, lutuin guys. Madali lang.